सुना पर्चे बड़े हैं आपके ऊपर, तो अब कितने पर्चे मौजूदा जो हैं ज़मानतें हो चुकी हैं या कुछ भी आप भी बताएं? आपके पास ना कोई अवामी ओहदा है और ना कोई सरकारी कोई अथॉरिटी है, तो फिर इन लोगों के मसाइल आप कैसे हल कर सकते हो? क्या उनका हल भी निकलता है क्या? इम्तियाज़ अली खोखर साहब के बाद अगर फर्रुख खान खोखर ना होता तो डेरा ताजी खोखर बंद हो जाता, क्या ये बात दुरुस्त है? मजबूरन दुश्मनी के तहत शौकिया नहीं रखता, मेरी जी जेन्युइन दुश्मनी है। आजकल तो एक सारे भाइयों में गुस्से वाले आप हैं, ज़्यादा गुस्सा आपको ही आता है, बाकी भाई क्या करते हैं? जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, अगर इनकी मैं तारीफ इस तरीके कार से करूं कि डेरा ताजी खान खोखर जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में तवज्जो की मरकज़ है, और इम्तियाज़ अली खोखर अलमारूफ ताजी खान खोखर जो कि मरहूम हैं, उनके फर्जंद जनाब फर्रुख खान खोखर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले इनको मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताइए, जो मिथन के साथ जो मामला आपका खुला हुआ है, वो बड़ी आप पूरी इंडियन मीडिया में आप फेमस हुए हैं, तो वो मुख्तलिफ अलकाब से आपको नवाज भी रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे या हर मामला है क्या? आप मीडिया, आप में माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि वो एक शिव सेना उनकी एक आप कह रहे हैं जमात है, जिसका पहले बाल ठाकरे था, मोदी है, अब उससे इलेक्शन लड़ा है मिथन, तो उसने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे 70% वोट हमारे मुसलमान भाइयों की है, तो उसने कहा कि 70% में से अगर हम मुसलमान आधे काट के दबा करके हम लोग दरिया में बहा दें, उसमें हमारा कोई बड़ा मशहूर टिकटॉकर, हमारा बड़ा कोई मशहूर बंदा, कोई वज़ीर, कोई MNA MP किसी ने बयान नहीं दिया। अब किसी ने तो आवाज़ उठानी थी, अब मेरी आवाज़ उठाने से तो उनकी रिपोर्टर्स को तकलीफ तो होती है, मुझे पता है। और पता है इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका रकबे के लिहाज से वहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है, TV चैनल्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको तकलीफ अजीब पहुँचती है कि मैं बोलता क्यों, ताकि बाकी वहाँ चुप है। बाकी मैं आपको पहले भी कहा था मिथन का बात भी होगा तो इंशाल्लाह माफ़ी मांगेगा, और वही बात इन्होंने मांगी। अच्छा, अभी मैं विदाउट सपोर्ट हूँ, अगर मुझे सपोर्ट होता मैं यकीन माने इनके घरों तक उन्हें माफ़ी। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ बड़े लोग यहाँ खड़े हैं, आप इनके मसले मसाइल भी सुन रहे हैं, उन्होंने बड़े अल्फाज अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर इजाज़त दे तो मैं इस्तेमाल कर, कहते पाकिस्तान का गुंडा, मवाली का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या ऐसे अल्फाज जेब देते हैं कि किसी भी पाकिस्तानी के हवाले से वो कह सके? उनकी हिंदी है, हमारी उर्दू में उनकी हिंदी है। उन्होंने डॉन का जो मेरे तक वीडियोज़ आई हैं जो मैंने अपलोड किए, अगर उन्होंने कहा तो उनको कहना भी चाहिए, उनके लिए वाकई मैं डॉन भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन, ये तो मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि अगर वो लोग मुझे मान रहे हैं तो इसमें तो इज़्ज़त की बात है। और उनकी जो ज़ुबान है उनको हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, वो है हिंदी, ठीक है। वहाँ पे 100 कुछ लैंग्वेज है, यहाँ पे सिर्फ उर्दू है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, हमारी 4 लैंग्वेज है। तो उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया उनको करना चाहिए, उनको मेरा डर खौफ रहना चाहिए, उनको निकलना नहीं चाहिए उनसे। अच्छा फर्रुख खान साहब, आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी आपका एक इंटरव्यू किया था, उस टाइम मैंने आपको देखा, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी और थी। फर्रुख खोखर जो मैंने देखा था 4 साल पहले, उसके बड़े बाल थे, लंबे लंबे, उसके वो कहते हैं कि कमीज़ या चोला पहना हुआ था, तो आज आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, थोड़ा बदल चुके हैं, तो ये इस कन्वर्जन की वजह बता सकते हैं आप? बालों की तो आपसे इतना कह सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब जेल से निकलूँगा तो जेल में मैंने नहीं कटाए, थाने में नहीं कटाए, कि मैं उम्र पे कटाऊँगा, आज पे कटाऊँगा। तो सिर्फ बालों की यही कि वज़ू करता हूँ तो थोड़ी सी परेशानी होती थी, तो मैंने बाल कटा दिए। तो आपको पता है वज़ू के मेरा 100 पे आना कि उम्र के लिए गर्दन कटवानी पड़े तो कटवा दूँ, तो फिर बाल हैं। और बाकी कमीज़ चोले स्टाइल बाकी वही है, लेकिन कमीज़ की लेंथ थोड़ी कम कर दी, क्योंकि बिल्कुल पाँव तक होना भी एक नाजेबा बात है। शिकायत तो आई होगी जिन नौजवानों ने आपको देखते हुए बाल बढ़ाए होंगे, फिर आपने कटवाए हैं, तो उन्होंने कोई गिला तो किया होगा कि फर्रुख साहब हमारे आइडियल तो आप थे? नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, देखें जब सब ने रख लिए और मैंने कम कर लिए तो सबसे मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, दोस्त हैं वो सारे मेरे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि अपने वालिद साहब की वजह से वो भी लोगों के मसले मसाइल सुनते थे, आपने उनकी इस चीज़ को आगे रखा, लोगों के मसले मसाइल आप भी सुनते हैं, तो किस तरह के लोग मसले आपके पास लेके आते हैं? ज़्यादा लोगों के पैसों के मसले हैं जी, सबको पैसों की मदद चाहिए, किसी की बिजली की बिल नहीं है, किसी के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, किसी के गुर्दे का मसला है, लेकिन अब पैसों से ये हल हो सकते हैं। अब मैं दवाई तो किसी को दे नहीं सकता कि दवाई बार वो बेच के पैसे ले लें,
سب کے مسئلے پیسے میں ہے, مہنگائی ہے, آپ کے سامنے اس دور میں پیسے کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سرکاری آفیسر کوئی لگاتے ہیں کھلی کچہری, چاہے پولیس آفیسر ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کھلی کچہریاں لگاتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, حل کرتے ہیں, ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے. آپ کے پاس نہ کوئی عوامی عہدہ ہے اور نہ کوئی سرکاری کوئی اتھارٹی ہے, تو پھر ان لوگوں کے مسائل آپ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا حل بھی نکلتا ہے کیا؟ حل نکلتا ہے تو لوگ یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں. اگر پہلے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ پولیس کے پاس جائیں, فرنٹ ڈیسک ہے, ایس پی صاحب کھلی کچہری لگاتے ہیں, آئی جی صاحب کھلی کچہری لگاتے ہیں, وہاں جائیں. اگر پھر بھی آپ کا حل نہیں ہوتا تو ہم سفارش کر سکتے ہیں. پہلا میرا مسئلے کا حل یہی ہے, یہ سب پیسے کی امداد کے لیے. سرکاری بندہ پیسے نہیں دے سکتا, سرکاری بندہ کھلی کچہری سن سکتا ہے لیکن اپنے پاس جیب سے پیسے نہیں دے سکتا. ہم لوگ بھیجتے بھی ان کی طرف ہیں. میرے پاس عہدہ عوام کا عہدہ ہے, سمجھ عوام کی پیار کا عہدہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ الیکشن میں آپ آنے کے خواہش مند ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں؟ آپ خواہشمند تو نہیں ہوں, بڑا ٹائم چاہیے آپ کو. ہمارے دشمندار بندوں کی بڑی سوچ چاہیے کہ آپ کا ایک جلسہ ہے, آپ نے اس ٹائم وہاں پہنچنا ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. تو ویسے تو ابھی تو میرا ارادہ نہیں ہے, لیکن میں نے ایک سوال ہوا مجھ سے کہ آپ سے اگر کس جماعت سے آئیں گے, تو میں نے اس کا جواب دیا. ابھی میرا ارادہ نہیں ہے. پاکستان میں کون سے سیاستدان سے آپ انسپائر ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے. سنا پرچے بڑے ہیں آپ کے اوپر, تو اب کتنے پرچے موجودہ جو ہیں, ضمانتیں ہو چکی ہیں یا کچھ بھی آپ بھی بقایا ہیں؟ آپ مانتے ہیں تو آپ کے سامنے باہر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. تو پرچے کافی, ابھی بھی کافی ہیں. اتنا بڑا پروٹوکول رکھتے ہیں آپ, پنڈی اسلام آباد میں کسی کا نہیں ہے, صرف فاروق خان کھوکر. ہاں, میری جیسے دشمنی بھی کسی کی نہیں ہے. میں رکھتا ہوں مجبوراً دشمنی کے تحت, شوقیہ نہیں رکھتا. میری جی جینین دشمنی ہے. آج کل تو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ آپ کنال زمین بیچو تو پیچھے ڈالر رکھ لو. ہم نے تو خیر میں یہ ویگو یہ ڈالر رکھے ہیں جس ٹائم کسی کی سوچ ہی نہیں تھی, اور ہم نے ایسا دشمنی رکھی ہے. ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں, لیکن اپنی حفاظت کے لیے رکھی. اچھا, کہتے ہیں سارے بھائیوں میں غصے والے آپ ہیں, زیادہ غصہ آپ کو ہی آتا ہے, بابا کی بھائی کیا کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو بالکل میں غصے سے ایکشن لیتا ہوں. باقی بھائی بزنس مین ہے جی, ایک میرا بڑا بھائی وکیل ہے, جج پیپر دیے میں, اور ان سے بڑا بزنس مین. ٹھیک ہے. بھومیا کو آپ نے امریکہ سے بلا لیا, کوئی بھومیا کے ساتھ کوئی خاص تعلقات ہے؟ لوگوں کا سوال ہے یہ کہ بھومیا آپ کی ایک کال کے اوپر آ گیا اور پاکستان میں وہ گھوم پھر ہے آپ کے ساتھ. امریکن سٹیزن ہے بوہیمیا, تو بالکل میرے خاص تعلقات ہیں. میری ابھی بھی یہاں پہ آپ پتہ نہیں تھے, آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی, ان کی کال آئی مجھے, تو میں نے انہیں بتایا کہ لوگ آپ کے پیار کے لیے. ایک دن میں دیکھیں, میں وہ چیز کا تو جو منفرد ہو, لوگ ٹکٹس دیکھ کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں, میں فری ان کا رکھوں گا ڈیرے پر اور سب آ کے ملیں. جو بوہیمیا کو پتہ ہے بائی برتھ پاکستان کا ہے, جو پاکستان کو پروموٹ کرتا ہے میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. آپ کی دو پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی. باہر اب جاتے ہیں, نصیب العال کے گانے سے آپ انسپائر ہو کے وہاں پہ آپ پیسے پھینکتے ہیں, یہاں پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مذہب کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کو کیا تھوڑا کلیئر کریں لوگوں کو. نہیں, دنیاوی تو میری ہے ہی ہے. عالم دین ہونا, مولوی ہونا, یہ ایک بڑا لقب ہے, بڑا کورس ہے, 8-9 سال کا قاری کا کورس ہے. تو عالم دین کو میں لائک کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. جو علماء کرام کو مجھے پسند کرتا ہوں. سیاسی سے اچھا میں ان کو پسند کروں, سمجھ گئے. سیاسی لوگوں کے دروازے کھولیں کہ ان کے گوڑے پکڑنے سے اچھا ہے کہ میں ان عالم دین کی پکڑوں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نصیبوں والی, بالکل میں لندن ملا, پاؤنڈ بھی پھینکے, ان کی موسیقی کا ان کو میں نے شاباش بھی دی. تو جتنے بھی پاکستان کے شوبز ہیں, انڈیا کی شوبز ہے, سب سے میرے تعلق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سنگر سے بھی یہاں پہ تعلقات ہیں, مذہبی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات ہیں آپ کے. بوہیمیا کا آپ کو ابھی پتہ لگا, بوہیمیا تو میرے 12 سال سے دوست ہے. 12 سال پہلے اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹک ٹاک نہیں تھا, اتنا ایکٹیو نہیں تھا. میرا انڈیا میں کسی ایکٹر سے نام لے لیں جس سے میرا تعلق نہ ہو, لیکن اس دن تصویروں کا ایک کہیں تصویر کا ایک شوق نہیں تھا. یہ تصویریں تھیں نہیں, یہ تصویریں تو 2019 میں شروع ہوئی ہیں جب ٹک ٹاک شروع ہوا. یہ جو ایئرپورٹ ہے آپ کی بیک سائڈ کے اوپر, یہاں کی جو زمین ہے ڈیرہ تاجی خان کھوکر کی ہے, کیا وہ کرایہ دیتے ہیں ایئرپورٹ سے؟ کوئی آپ کو اکاؤنٹ میں کوئی ایسا آتا ہے کرایہ کوئی؟ ہاں, میرے دادا کا اکاؤنٹ تھا, ان کے اکاؤنٹ میں بیچتے تھے. ابھی تو ہم نے کافی ٹائم سے لیا بھی نہیں. تو واقعی وہ زمینیں ہماری ہیں, یہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے ہماری بھی ہے اور ہمارے علاقے والوں کی بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کا مالک میں ہوں, کیونکہ ہم لوگ اندر خریداری کرتے رہے. کہتے ہیں امتیاز, مرحوم امتیاز علی کھوکر صاحب کے بعد, بھائی نام بالکل ایسے ہی ہے, میں بات کر رہا ہوں. اگر مرحوم امتیاز علی کھوکر صاحب کے بعد اگر فاروق خان کھوکر نہ ہوتا تو ڈیرہ تاجی کھوکر بند ہو جاتا, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, ابھی بھی تو میں نہیں ہوتا. ابھی تو میں آج 1 مہینے بعد آیا ہوں. اب میں پورا اگلا مہینہ میں یورپ میں ہوں, تو نیو ایئر کے بعد آؤں گا. تو میرے 2 بھائی بیٹھیں گے, میرے چاچا بیٹھیں گے, میرے کزن بیٹھیں گے, میرے فیملی کے لوگ بیٹھیں گے. تو ڈیرہ چلتا رہتا ہے. ڈیرے میں پیار تو آپ سے زیادہ کرتے ہیں. نہیں, لوگ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لوگ تو میرے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں.
लोगों का शुक्रिया है, लेकिन अभी मैं एक महीना नहीं हूँगा, मैं सामने कह के जा रहा हूँ, लेकिन अगले जुमे को भी आएगा, इतनी रश होगी। ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे। मुझे बताएं, बैरून ममालिक अब जाते रहते हैं, क्या हालात देखते हैं आप, देखते हैं पाकिस्तानियों के वहाँ, जो पाकिस्तानी जिन हालात में रहते हैं, ख़ास तौर पर यूरोप में? मैं हमेशा जाता हूँ तो मैं बहस करता हूँ, मैं अपना तारफ़ कराता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कभी फ्रॉम डेरा ताजी खान खोखर नहीं कहता, फ्रॉम पाकिस्तान कहता हूँ ना। तो वो कहते हैं अच्छा उस पाकिस्तान से जहाँ हालात ख़राब है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं देखे ना आपकी बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं इंडिया से जंग लड़ा हूँ। मैंने इंडिया के रिपोर्टरों को ला के रख दिया, तो वो मुझे अभी इन्होंने एक वीडियो लगाई हुई है कि हाँ मैं मितन को धमकी दे रहा हूँ, कि वो कह रहे हैं कि डॉन ऑफ पाकिस्तान ने, तो साथ ही वो दूसरा क्लिप चला रहे हैं जो हमारे आजकल हालात हैं। तो वो शर्मिंदगी होती है कि काश मेरे पाकिस्तान स्टेबल होता तो मैं इनको पाँव के नीचे दे देता। बैरून मुल्क में कोई विला भी कोई दिया है अपने पाकिस्तानी लोगों को कि आ सकते हैं वहाँ पे रह सकते हैं? ये क्या concept है? सॉरी, अजरबैजान में हम दोस्तों ने मिलकर एक बिल्डिंग ली है अजरबैजान में, कि आप उसमें आके हॉस्टल से लड़के रहें। इंग्लैंड लंदन में ओल्ड एज हाउस है, लंदन में ओल्ड एज हाउस ठीक है, है। और जद्दे में एक विला है कि यहाँ पे जो मुसाफिर जाते हैं तो वहाँ पर रहते हैं, वो ज़्यादा फुल ही रहता है। ठीक है, आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो आपसे इंस्पायर हैं? यार मेरे मानने में कोई बंदा वो बदमाश नहीं है, कोई मर्द नहीं है जो उठ के क्या मुझे ठंड लग रही है, मेरे तजद का वज़ू नहीं होता, फजर का वज़ू नहीं होता। असली मर्द वो है जो अल्लाह के आगे सर झुकाता रहे, अल्लाह के आगे सर नीचे हो। नौजवानों को यही कहूँगा कि अगर आप अपनी माएँ बहनों की खुद इज़्ज़त करेंगे, महलों में लड़कों को खड़े नहीं होने देंगे, या गली के खुद काम कराएंगे। ये कैसी बदमाशी है कि आप मदरसे के बच्चे में भूखे सोए हुए हैं, आप मुर्गा खा रहे हैं, वो ठंड में सोए हुए हैं, आप पीटे लगा के लेटे हुए हैं। तो आपको किसी एम पी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मैं नया चेंज ला रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे फरोहान खोखर साहब जो कि 65 न्यूज़ पॉइंट से गुफ्तगू कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से। बड़ा लोग, थैंक्स सर।